जनजातीय गौरव बारसानि बिसिंथि कायसा शिबिर संसा जाखा बिद्या चंद्रपारा हाई स्कुल तै अ शिबिर लुक्रकनि बागै बेलायनो सेब काहामनि नांसुकमानि डकुमेन्ट्स रक सनामै रुपखा जेमन एसटी पीआरटीसी आधार कार्ड तै इनकाम तै मेरिट सार्टिफिकेट रक जिरानियानि एसडीएम हाबानकनि फासिंथि न संसा जाखाथाय पान्डा मानजाखा दिसिम आरो जी देब्रमाननि चाइतो मुंबाइनो अ पान्डा संसा जाखाथाय मानजाखा साबजुनाल चेयरमैन प्रिपेस देब्रमाते बेलबारिनि साबजुनाल चेयरमैन शान्तनु देब्रमा आकुसं Menro je borong gerei apa no sing kem ke bagi dongo sini tini oro 24 tini oro possible na khalo kha ta ke sha to sini khana abong ke radapur bisio aba kena je borong tabo ঠিকভাবে যে নীতি ডকুমেন্ট করে বংশ নগো নগো বাগন বাগে চেষ্টা খাই দङ আবাগनो সিনি যে জরানিয়া সাব ডিভিশনে যে সাউ খাই দङ সিনি যে ডকুমেন্ট হনে রক পিআরটি স্পেশালি এসটি বাই পিআরটিসি প্লাস ইনকাম সার্টিফিকেট আবার যে নাইকলি দङ সিন দুইজনা ডিসিএম দङ বংনো বেলেগন হামবাই তাই সিনি ইনিশিয়েটিভ বাইনো जों লোকেল যে বরংনো ডকুমেন্ট তাও করি রক Botong tong ko aru ko sing onru khade pro dokumen okem theke khlaite tai boge dokumen bo tar tari seman thu angte support sale o che support sale no hambe Pasti ni rum serui tong nai si kelas si keliro ni bagai dong oti di belai senang kok teman kaham to be fega career opportunity tabo 5 sini jarawo narok ni careers no sana ni hin khlai tai no rok ni imang rok no muk kon slam na ni hin khlai o course no pore wi mano tai o diploma no pore wi mano haste wono State Institute of Hotel Management Agartala Chitra obo ungka central government ni berai thai te state government ni berai thai no tai bo development khlaina ni kaisa na phamu obo National Council for Hotel Management and Catering Technology NCHMCT Noida by Grinzak Jawaharlal Nehru University New Delhi aro porinani hiklai Nagichara bypass road Pulkapis Nagichara Agartala Chitra aro daki da gilu arena of ni careers no namna ni bagu kili dei tamo degree tong overall no go chung saimang lai BSc in Hospitality and Hotel Administration HHA oponi degree nari mano the oponi duration tong 3 years oponi eligibility criteria tong 12 pass class na nanai te kuno recognized board in any stream 100% scholarship test work gov eligibility te tamo diploma tong overall no bo chung cherry try malaya no pela wo tong food production aboni duration tong bisa khakta ke bo 1.5 year food and beverage service aboni duration tong bisa khaksa hai ke bo 1.5 years housekeeping operations aboni duration tong bisa khaksa hai ke bo 1.5 years front office operations aboni duration bo hai no bisa khaksa no te aboni diploma no bo porinani thangklai 12 pass hanjak nani nangnai jekono recognized board ni dorok tai bo thaimana ni muchungui tongkai ke o screen no result of dot number o www ya tare serundi tai norok ni imang norok ni career rok no 95% successful khlai di